se veli kako je ovo cesta, ne mogu auto parkirati, jebam konj materi od jada, ovdje, objesno se ono, ne može istovariti namještaj, oni su naručili taj namještaj. Ja. Razumiješ? Pa onda ne ga mogu nositi Zagreba na ramenu, jedno do Zadra, jedno. Dobro, Pa jedno. Ne znam ko je bacio, ja sam bio na balkonu kad su oni svađali. Ja. Nisi bio isto na drasi gore. Ja. A nisi vidio, ali sam čuo. Pa dobro, tu. Nije drugačije nešto. Ti je bio brže, je. A ja sam isto bio A na jesi balkonu. siguran da je to tako bilo? Tako je bilo. Pa ja pretpostavljam da može biti tako, da. Kad ja imam neku viziju, na primjer, oblačno je, može biti kiše. Ali ne mora biti kiše. Vrijeme se okrene, razumiješ? Razumijem. Ali zašto si ti pomislio da je taj iz Zagreba što je istovarilo namještaj ubacio cigle? Zašto sam mislio? Da. Pa ja mislim da su oni, jer kamera tamo vidi, ta kamera će vidjeti da su oni, a to je koji naručio namještaj, oni su znaju koji je naručio namještaj, koja firma njima dostavila namještaj, tako? Da. Nije došao Pero Perić, jebi ga, iz Jaske. Da. Imaju na otpremnici koja kako piše i koji naručio namještaj i onda oni će sve znati koja je registracija dostavnica auta, ko je došao vama tamo. Oni su se svađali lijevo, desno i slali namještaj, on je potpisao otpremnicu i čao. I pobacio cigle. Pa voda od jada jebi. A od jada? Od jada, od besvijesti jebate, nije imao gdje parkirat jebem ti, ono misliš ono, došao sam tamo, nema gdje parkirat, a cesta prolazna, kamioni idu, svi idu, djeca idu jebi ga. Da je asfalt friš. Pa nije ničija cesta jebi ga. Još ne piše ništa da je to privatno jebi ga. Bude znak, zabrana, šta znam, za vozilo mama tamo, može tamo pišaci ići. A ne, neće nići ni pišaci jebi ga. Pa ali jel bi ti dirao, na primjer, da vidiš da je neko postavio cigle, da se tu ne smije ići, jel tako? Pa ja ne bi dirao, ja bi prešao preko njih. Pa da. Pa da. S čim bi prešao, s nogama? Pa nego kako, prekoračio sam. Pa tako meni šef kaže nemoj ići po asfaltu kad su asfalt, ja sam išao preko livade tamo. Još sam poparao hlače baš da. To mi mora platiti ove kauci da jebi. Oštetu, da jebi ga. I onda mi veli, kud si išao vamo, jesam ti rekao da ideš vamo, ti gdje si mi rekao? Svaki detalj gledaš jebi. Ko ti je to Hitler rekao? Da daj bježi, ajde, svaki Jel detalj Hitler? gledaš.